ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାବା ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ପିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଚିକା କର୍ମୀମାନେ ଏକ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ନ କରାଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। मो घर हूँ बिंझारपुर किंतु मो ना हूँ रुक्मणी दास और ब्रह्मपुर स्कूल मु पार्चिका हिसाब से रोषे करुच्ची तेणु आम दीर्घ 20 वर्ष है रहीकि कर 100 टंका 200 टंका 300 टंका ये आमको देले वर्तमान जो आंदोलन आंदोलन करी 3000 मुंड नगई निजुति पत्र नहीं एबे आसीमु एबे पलैमु आमर से अरैरु 3टा पार्चिका माँ पलै गले विदा कराला तेणु तांकर किछि नहीं से भाई आम समस्त रहीचु आमको भी विदा करदे गाँ वाला गाई गोड़ेला भाया गोड़े देवे तेणु कौन आम दीर्घ धरी छुआ पिला भल मत क्या न देखी घर फोपाड़ी देकी आम आसिक गवर्नमेंट स्कूल रोषे कलु छुआ पिला खाई मनीष हेले सरकार को जाकि भोट देवे सरकार बल खेल करे सरकार पैसा इनकम कर आम घर किसी पाइबुनु गाई गोड़ेला भाया बाड़ी धर लोक डाक विदा करदेव यहीटा कौन सरकार नियम आम कौन पाई रहीचु आम दरिद्र बोलिकी आम जाकि स्कूल पिला सेवा कर हाँडी माजी सार मान कथा मानिकी आम करुचु आमको दौर मसरे 2 मास 3 मास थे 3000 टंका एक मासक मास दौना निजुति पत्र ना 12 मासरे पैसा ना देह पा भल मंद है घरे घर लोक देखिए आम आसब कौटू आमको देखब किए तेणु आमर सरकार पाखे विनोद आमको जिमिति 500 टंका लेखा दिन को दौ आमर ठीक ठाक चलो आ जो मान को बाहर कराई कि उन्नति करा जाऊ से मानक कि दि जाऊ तांकर एत दिन है कर किसी दाबी रहू ता माने नुह जे मरीगले नाल फोबाड़ी देव सेटा हो पार आम कौन सी सरकार को मानुना जो सरकार हो आमर पेट पाई आम दाबी करुँ आम पिला छुआ गड़ी जाऊँ 200 टंका तेल किलो कला आम कौटू आणिक संसार संभाळीमु तेणु सरकार को आम डाकरा दौचु आम राजरास्ता को ओह्लैमु ये बिंझारपुर मंडल में जेतिक पार्चिका अच्छा थाना परमिशन आनीमु राजरास्ता बसमु तेणिकी 12 तारिख हो जा अलगा दो दिन हो स्कूल बंद करके आम बसमु जे पर्यंत आम न पाइचु आम निजुति पत्र आम दाबी से पर्यंत आम रास्तार कहार की छाड़बुन आमर 12 मासरे दरमा देवे आज आम जदि मरी जाऊँ आम किसी उन्नति माने ये रखी देवे है जो पेंशन बाबद कहते से पेंशन भाया आमको किसी जना आमको देवे तेणु आमर बर्तमान यहीटा हूँ कथा आम चाकरी करछि ना से बाड़ी धरिकी गोड़े देवे 3टा बुढ़ी पड़े गले 30 वर्ष रोषे करके अरैरे अच्छा नुआ पिला भर्ती होती कौन पाई कले जदि न कले आम तो हम नहीं आउ 2 जन पार्टिका रोषे करते पड़गले घरे डाक्तर देखा एमानकर किसी ना ये सरकार कौन रही कौन या करने को आम पश्चिमी काले कहारी कथा शुणुन राजरास्तार बसमु है भुवनेश्वर 10 थर गलु सरकार आमको 5 टंका दौची आम 5000 10,000 लेखा पैसा देकी भोक पाछे पड़ी मेघ वर्षा पड़ी आसु तेणु सरकार को आम छाड़बुन जो सरकार हो है 3टा सरकार 3टा गवर्नमेंट सरकार आम कहार की छाड़बुन आम डाकी डाकी आम तंटी शिखी गला से आम कथा शुणुने हे ज्ञान आगामी दिन जदि आपनकर दाबी गुडी को पूर्ण न करा जाय ताले आपण कोन कोन पदक्षेप नै परिबे पदक्षेप निया हबो रोसई बंद हबो तापर राजरास्ता चलीमु राजरास्ता कौन सी जानवाहन छाड़बुन से मेडिकल लोक भी सुधा आम छाड़बुन है मेडिकल जी सुख सुख हो आम्बुलांस ताकू भी आम छाड़बुन यहीटा आम करूँ आमर बिंझारपुर जी लोक अच्छा आसी कौटी 2 जन कौटी जड़े कौटी ब्लॉक बिंझारपुर ब्लॉक जी पार्टिका अच्छा सब भुवनेश्वर मंदिर को आसी आहुरी भी किसी अच्छी आमर राजरास्तार ओह्लैला दिन सब किसी आसबे बैठक आमर अमूल्य सार सब प्रकार कथा कहले कहला जो 12 तारिख डकरा दिखाई आम 12 तारिख दिन बसमु कौन सी आमर प्रतिश्रुति ने कि देवे कि कौन कहे
ତାପରେ ଯାହା ହବ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ହବ ଆମେ ତା ପରଦିନ ଓହ୍ଲେଇବୁ, କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ହେଇଯାଉ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯାଜପୁର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ 458 ପାଚିକା ସମସ୍ତେ ଯିମୁ, ଆମକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସାମଲ, ମୁଁ CITର ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଣେ। ଆଜିର ଯୋଉ ବୈଠକଟି କେଉଁ ଦଳ ତରଫରୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡକାଯାଇଥିଲା? ଆଜି ଯେଉଁ ଡକାଯାଇଥିଲା ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ, ଯେ CI2ର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଅଛି, 12 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ହେବ। ଭାରତ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ହେଲେ ଭାରତ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ବେଶୀ ପାଚିକାମାନଙ୍କର। ପାଚିକାମାନଙ୍କର ଦରମା 26,000 କରାଇବାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଶାମାନଙ୍କର ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କରଙ୍କର ଅଛି। ସମସ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଯେ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଡାକରା ଦିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଏମାନଙ୍କର ଚେତନା ବଢ଼େଇବା, ଏମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ପାଚିକାମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ବା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଅଛି? କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମେ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନ ବୁଝିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଦରମାକୁ, ଏମାନଙ୍କ ଚାକିରିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନ କଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ମାସ ଦରମା ନଦେଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଆଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଏତିକିରେ ଇଏ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କଥା ନ କଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାସ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ବନ୍ଦର ଯୋଉ ଡାକରା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ବୈଠକଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଭାରତ ବନ୍ଦର ଡାକରାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଏଇମାନଙ୍କର ଯିଏ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବୁ। ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଆମକୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଭାରତ ବନ୍ଦର ସରକାରଙ୍କର କଥା ଅଲଗା, ଆମେ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପାଚିକା, ଆମେ ଆଶା, ଆମେ ଶ୍ରମିକ, ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି? ଆମର ସେଦିନର ଦାବି ଅଛି, ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ଦାବି, ବଜାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ଇଏ ଗୋଟେ ଦାବି। ତା ସହିତ ପାଚିକା ଆଶା କିମ୍ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କର, ସେମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, ପରିବାର ପୋଷି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କର। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଦରମା ଇଏ କରିଛନ୍ତି 26,000 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଚିବା ପାଇବାକୁ ହକ୍, କିମ୍ବା ତମେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛ 4,500 5,000 ଦିନକୁ ନା 450 500 ଦିନକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଦିନକୁ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଲେ ଜଣେ ପାଚିକା ନିହାତି ପାଇବ 15,000 ଟଙ୍କା କି 12,000 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକ ହିସାବରେ 450 ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଯୋଉ କରାଯାଇଥିଲା ସେଟା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି, ଏମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ 3,000 ହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଫେରେ କେତେ ଦିନ ପାଉଛନ୍ତି? 10 ମାସ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ମାସ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ 12 ମାସ 3,000 ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ନା, ୟା ନା 3,000 ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ବୈଠକରେ କୋଉ ସ୍ଥାନର ଯୋଉ ଥିଲେ ପାଚିକାର କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସ୍କୁଲର ରୋଷେଇଆ। କୋଉ ଜାଗାର ମାନେ କୋଉ ସ୍ଥାନର ଆସିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ବ୍ଲକରେ, ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରୁ ଆସିଛନ୍ତି।